Is that true? That they would tell the students, you have to say it 3 times so that way people had time to get to the passage. So I always say it 3 times too. So Efesios 5:22 a 33. Ephesians 5:22 to 33. And actually, if it's all right with you, I would like to add verse 21. I think verse 21 is important that we add to this. So vamos a añadir versículo 21 porque siento que es importante para entender este pasaje. So this is what it says. I'll read first in English and then I will read it in Spanish. Dice, submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church, for we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Ahora en español. Dice así. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa y intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Amén. So I'll be going between Spanish and English, so I just ask for your patience. Voy a intercambiar entre inglés y español, nomás les pido su paciencia. Entonces, bueno, ya hemos estado en el libro de Efesios por unos meses. So we've been in the book of Ephesians now for a couple of months. Y en este tiempo lo que hemos aprendido es de que Dios en su misericordia y el plan que Él tenía es formar toda una familia de diversos pueblos y familias que se encuentran en todo el planeta. So we've been learning through Ephesians that God's mystery, His will, was that He's forming one people out of diverse families all over the earth. Eso lo leímos en Efesios 1. Y no nomás era que Él quería formar una familia por formar familia, era parte de su plan de promesa desde Génesis. Si conoces toda la historia de la Biblia, Dios tenía el plan de formar un pueblo y de Abraham, Isaac y Jacob a Israel, y luego en Jesús ha cumplido su promesa. So we know that from Genesis, if you've read through the whole story of Scripture, God had always willed for us to be part of His family, starting with Abraham, Isaac, and Jacob through Israel, and then being fulfilled in Christ for all members of humanity to form part of this family.
Entonces lo que tenemos aquí enfrente de nosotros esta mañana, en Efesios 5, 22 a 33, es más que nada el cumplimiento y como una manera de entender en su totalidad qué es lo que Dios está haciendo en su relación con nosotros. So what we have before us in Ephesians 5 is in some ways a culmination, or more like we're zooming into exactly what is God's relationship with humanity. Y en la manera que Pablo quiere que nosotros entendemos esta familia es como un matrimonio. And in the way that Paul wants us to understand that is through marriage. Ahora, primeramente yo estoy soltero, no estoy casado, no tengo pareja, entonces no voy a pretender que yo sé qué es ser casado. So I'm not married, I'm single, don't have a partner. I'm not going to pretend to know what marriage is like. Pero lo que sí voy a hacer es, debido a lo que hemos estado aprendiendo de Efesios, es intentar de entender un poquito más para quién es esta palabra, porque yo pienso que no nomás es para los que están en un matrimonio, sino para todos nosotros que somos cristianos. So what I will attempt to do this morning is, using Ephesians 5:22 to 33, address that this is really not just for anyone who's married, but it's for all of us, the church. We all get to hear something from what Paul wants to share through Ephesians 5:22 to 33. En esta sección, Pablo lo que él hace es, él menciona que el matrimonio es un misterio, y luego él se refiere a Génesis, capítulo 2. So what Paul does in this section is he says that marriage is a mystery, and then he refers to Genesis. So if you can go with me to Genesis 2, vamos a ir a Génesis 2, y vamos a comenzar en el versículo 18. So we're going to go to Genesis 2, verse 18. I'm going to move my laptop. Lo voy a leer primero en español y luego en inglés. So, specifically, verse 18, eso es lo que dice. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se los conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Y aquí está el versículo que Pablo menciona. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. So now I'll read it in English. Genesis 2, starting in verse 18, and we'll read down to verse 24. So Genesis 2, 18. Okay. So it says, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs, and then closed up the place with flesh. When the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Lo que vemos aquí en Génesis capítulo 2, desde sus inicios de la historia de la Biblia, de las Escrituras, Dios está queriendo formar todo un pueblo de personas diversas. Sabemos de Génesis que Adán también significa humano o hombre,
y que Eva significa la madre de todos los vivientes. Entonces, literalmente, la primera pareja que encontramos en la Biblia van a ser los padres de toda la humanidad. So what we read in Genesis 2, or better yet, what we gain from Genesis 2, is that from the beginning, God is showing us He's forming one family out of all humanity. It's interesting that the name of the first couple that we find in Scripture, Adam means man or human, and Eve just means mother of all the living. So they're really our first parents. All humans are coming from Adam and Eve. Pero sabemos cómo va la historia. Sabemos que nuestros padres, Adán y Eva, la primera pareja, fallaron en su llamado. Ellos pecaron contra Dios, se rebelaron en vez de obedecerlo. But as we know the story, how it goes, Adam and Eve, our first parents, they rebelled against God. They sinned. They disobeyed. They did not keep the covenant that God had given them as the first humans of filling the earth. Instead, they took the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Y es significante reconocer esto. ¿Por qué? Porque por medio de Adán y Eva, en su desobediencia de tomar la fruta del árbol del conocimiento del bueno y del mal, es como entró pecado. Y ese pecado es realmente lo que nosotros heredamos de ellos y nos divide, nos infecta. Necesitamos algo que nos salve de esta infección. So what's interesting to note is that because of their disobedience of taking the fruit, that is how sin entered our world. It was because of their disobedience that we inherit sinful nature. And because of that sin, we find ourselves, even today, divided, separated from one another, and in need of someone to save us from this infection, this disease of sin and death. Cuando Pablo más bien está hablando del matrimonio, aunque sí está mencionando un esposo, una esposa, el énfasis, el enfoque realmente es Cristo. So in Ephesians 5:22-33, although Paul does mention specific responsibilities for a husband and for a wife in a marriage, in a matrimony, the emphasis, the focus is really on Christ. La razón por la cual Pablo está enfocado en Cristo en este ejemplo de matrimonio es porque si hemos estado leyendo en Efesios, vemos como es Cristo el que nos une de nuevo, es Cristo el que borra la barrera que nos divide. So the reason that it's important to recognize Christ, even in this passage of marriage, is because as you read through Ephesians, you will see that it's Christ, the one that erases better yet unifies us in our separation. It is Christ that brings us together and makes us one in one body. Si se acuerdan en Efesios 2, se menciona como Cristo es el que derrumba la pared de hostilidad entre el judío y el gentil. So if you remember in Ephesians 2, Paul clearly says that it is Christ who takes down or does away with the wall that separates the Jew and the Gentile. En un tiempo, solamente la familia de Israel podían recibir la promesa de Dios. Solamente Israel era el que tenía el conocimiento de cómo era vivir debajo de la autoridad y del reino de Dios. So at one time, only Israel had received the promises and had access to a relationship with God and knew what it was supposed to be like to live under God's rule and authority in His reign. Pero en Cristo, ahora nosotros que no éramos parte de Israel, podemos también formar parte de ese pueblo, de esa familia. So it is in Christ that we now get to be part of this family. We now get to also participate in the promises. We all now know what it is to live under God's rule, reign, and authority. Entonces, en esta sección de Efesios, cuando Pablo está mencionando que el esposo debe de amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, tenemos que hacer, por lo menos yo me hago esta pregunta: ¿cómo es que Cristo ama a la iglesia? So when we read Ephesians 5:22-33, Paul mentions, for instance, that the husband is supposed to love the wife the way that Christ loves the church. But a question that arises, at least in my mind, is, well, how does Christ love the church? How is it that He gives up of Himself for her or for us? En realidad, este pasaje no solamente es para una pareja, aunque ahorita vamos a tratar ese tema. So, as I mentioned earlier, this passage is for more than just a married couple. It's for all of us, disciples of Christ.
But I will get to the married couples. Pero si realmente queremos saber cómo es que Cristo nos ama a nosotros, cómo es que Cristo da de su vida, cómo es que Cristo cuida de nosotros, tenemos que realmente conocer a Cristo. So if we truly want to know how it is that Christ loves the church and cares for her and clothes her and feeds her, we have to really know the life of Christ. And por esa razón es importante reconocer que si alguien desea casarse, en más bien tener un matrimonio en la iglesia, tiene que primero saber seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo. So in marriage, in the church, what we believe is if anyone wants to be married, you must first learn how to follow Christ. No vas a poder saber cómo amar a otra persona sin saber haber recibido más bien el amor que viene de Dios. So you will not be able to love someone unless you have first received love from God for you, and that in order to then love someone else. En los evangelios vemos como Cristo amaba a las personas. Vemos que Cristo daba de su tiempo a escuchar las personas que tal vez la sociedad negaba. Cristo daba espacio para personas arrimarse y tocar su manto, para pedirle oración, para pedirle sanación. Cristo observaba y ponía atención al que tal vez los demás no veían. So we know from the Gospels that the way that Christ lived, the way that Jesus lived, is he allowed people to draw near to him. He allowed people to come. Those who were in need, they can draw close to him. He gave people time. He saw the one that perhaps everyone else didn't see or didn't want to see. Y es importante reconocer en la manera que Jesús trataba a los demás, en la manera que Jesús amaba a los demás, porque lo que Jesús estaba haciendo es restaurando nuestra humanidad. El mismo pecado que vino que más bien llegó para destruirnos y quitarnos de nuestro puesto de vivir debajo del reino de Dios, Cristo vino a restaurarlo. Cristo vino a restaurar nuestra posición como hijos y hijas de Dios. So what's interesting is that when you really analyze and study the life of Christ, what he was doing is Jesus, the truly human one, was restoring our humanity. When sin came to destroy us, when sin entered the world to take away our rightful place as God's children, Christ came to redeem and restore us to our place. Y entonces en esa misma manera Pablo está diciendo, el matrimonio que vemos, o más bien el matrimonio ilustra, es como un dibujo, una imagen de la relación de un esposo que vio a su esposa, que vio a su pueblo quebrantado y la está restaurando a su lugar. So what we see Paul saying is, Christ, our true husband of the church, saw our place, saw our need, and he came and he restored us to our rightful place. ¿Y cómo es que hizo esto? ¿Cómo es que Cristo nos restaura? ¿Cómo es que Cristo redime todo lo que el enemigo y la muerte y el pecado quiso quitar de nosotros? Él da su vida por nosotros. So how is it that Christ redeems us back to our rightful place? How is it that he restores our worth and our identity? He gives up of his life. Ahora Pablo dice, en la manera que Cristo da de su vida por la iglesia, que somos todos nosotros, el esposo en un matrimonio debe de dar su vida por su esposa. So in the same way that Christ gave of his life for the church, for us, is how then a husband is supposed to give of his life for his wife. Y creo que es algo sumamente importante y algo que yo celebro que tenemos como una iglesia para ofrecer al mundo, porque nomás tenemos que ver al mundo alrededor de nosotros y muchas de las relaciones, no nomás en matrimonios, pero tal vez en el trabajo, en la sociedad que vivimos, siempre se trata de ¿qué? De mí. Siempre se trata de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que yo deseo, antes de la otra persona. So I think in contrast, we look at the world around us. We look at other relationships, families, the society we live in, and it's a very self-centered and selfish world we live in. It's always me first, what I need, what I want, what works best for me before at the expense of someone else. Pero lo que Pablo nos está diciendo que Cristo, hasta llegar al punto de la muerte, dio su vida por nosotros, negando su bienestar para que nosotros tuviéramos vida. What's beautiful about this is that Paul is saying Christ essentially gave up of his well-being so that we can have life. Y eso me impacta porque luego cuando pensamos del matrimonio,
el matrimonio en la iglesia es un llamado alto, es un llamado único. El que aspira a casarse o el que está casado tiene la responsabilidad en su matrimonio de reflejar la relación que Cristo tiene con nosotros. So marriage in the church is a high calling. You have as a couple the responsibility that no one else has of depicting the relationship that Christ has with the church. Pero a la vez, casado o soltero, divorciado o deseando casarse, o haberse tal vez negado de casarse en toda su vida, donde sea que estés, todos tenemos el llamado de honrar a Cristo. So regardless if you're married, divorced, desire to be married, are living a life of celibacy, all of us have a responsibility of honoring Christ with our lives. Y por eso Pablo dice, la esposa respeta su esposo, la esposa honra, se somete a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. So the wife submits to her husband, the wife has reverence for her husband, the wife takes into account her husband as the way that the church takes into account Christ. Por eso leí el versículo 21 donde dice, sométense unos al otros en reverencia a Cristo. That is why I wanted to read verse 21 at the beginning. Submit to one another in reverence for Christ. Todos nosotros, all of us, tenemos la responsabilidad de tener un respeto alto para Cristo. Sin importar nuestro estatus, matrimonio, o si somos solteros, o si tenemos hijos, o si somos hijos, si somos grandes o menores, todos tenemos la responsabilidad y el llamado de tomar a Cristo en cuenta en cada rincón, en cada detalle de nuestras vidas. So all of us, the church, we are all called to have a reverence, a high respect for Christ. Irrespective of us being married or single, being old or young, having children, no children, all of us are called to take Christ into account in every aspect of our lives. Y entonces, cuando vivimos en esa manera, cuando nosotros como la iglesia ponemos a Cristo primero en nuestras decisiones, cuando ponemos a Cristo primero en nuestras relaciones, cuando ponemos a Cristo primero en cada momento de nuestras vidas, empezamos a demostrar al mundo qué realmente es un matrimonio. So when we, the church, begin to live in this way, where we put Christ first in every decision, every relationship, every moment of our lives, we as a church actually depict what marriage is like. Qué interesante, ¿no? Que todos nosotros, casados o solteros, podemos demostrarle al mundo qué es el matrimonio, qué es el estar casado, qué es el dar tu vida por otra persona, qué es el someterte a alguien más. Isn't that interesting that all of us collectively, whether we're married or not, we all get to show the world what it is to be married, what it is to be in a marriage relationship, what it is to be in a matrimony, to show what it is to submit to one another, out of love for one another. Y para mí eso me anima mucho. ¿Por qué? Porque entonces, en vez de tal vez pensar que solamente los matrimonios tienen ciertas responsabilidades que nosotros no tenemos, ahora sabemos que todos tenemos la responsabilidad de seguir a Cristo. Ahora sabemos que todos tenemos la responsabilidad de ser discípulos de Jesús. So this encourages me because now marriage isn't just for married people. All of us are called to follow Christ. All of us are called to submit to Him. All of us are called to be His disciples. La razón por la cual menciono eso es porque yo siento que a veces es difícil en la iglesia si se celebra mucho solamente las parejas. Y tal vez yo he sentido en mi experiencia un poco aislado porque yo no estoy casado o porque yo no me voy a casar en un tiempo, en un futuro temprano. So I think this is important to mention because I think sometimes in the church we tend to center a lot on the married couples. And it might be easy for those who are no longer married or were never married to feel a little bit on the fringes or feel a little bit excluded. Pero ahora todos nosotros participamos en el matrimonio de Dios y su pueblo, de Cristo y la iglesia. But all of us get to be part of this marriage of God and humanity, of Christ and the church. Ahora, tal vez Adán y Eva pecaron y fallaron en su llamado de vivir debajo obediencia al Señor.
y no nomás desobedecieron, pero en su matrimonio ellos fallaron en ser el ejemplo de cómo es vivir como una pareja sometido uno al otro. So what's interesting is that perhaps Adam and Eve, or they did, we know that they failed in living obediently before the Lord, and even more so in their marriage relationship, they failed tremendously. Cuando peca Eva y luego peca Adán, se esconden y luego Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Se están escondiendo, ¿dónde está tu más bien Adán le echa la culpa a la esposa, no fue ella la que tú me diste, ella me dio el fruto y por eso pequé. So what's interesting in this marriage relationship, they sin and then they hide from God. God comes to the garden, asks them, where are you? They hide from him, they're ashamed, and then Adam puts the blame on Eve, saying, well, the woman that you gave me, she made me eat the fruit, and she caused me to sin. Pero aquí hay como algo que, un intercambio. Cristo como que redime más bien lo que es ser un esposo. Y más que nada, nosotros también participamos en la redención de que es formar una pareja. So in a way, Christ is redeeming this role, this call of being a husband. There's a reversal here. If in Genesis, Adam and Eve failed in you could say in being a married couple, exemplifying God's relationship with humanity, Christ now comes and he's redeeming that. He's showing what it is to truly be a husband, and we, the church, get to participate in that redemption as the bride of Christ. Y entonces aquí les quiero animar con esto. Si no conoces a Cristo, si no tienes una relación con Él, has oído de Él tal vez, pero no estás caminando con Él, aquí está una invitación para ti, abierta, para participar en este matrimonio tan bello de Cristo y su iglesia. So perhaps there's someone here this morning who doesn't have a relationship with Christ. Maybe you've heard of Him, but you're not in relationship with Him. Well, I'm here to tell you this morning that there's an offer freely given to you for you to be a part of this marriage relationship, this most beautiful marriage relationship that you get to join. Tal vez ya estás caminando con Cristo, ya has decidido, estás bautizado, formas parte de la iglesia, pero te sientes tal vez herido, alejado, hasta incluso has visto matrimonios quebrantados o hasta inclusive has tenido o tienes un matrimonio quebrantado. Ven al esposo, al gran esposo que te ama, que te cuida, que te protege, que dio de su vida por ti, para que tú tuvieras vida. So if there's someone here who's already a follower of Christ, you're baptized, you're a disciple, but you feel distant from the Lord, or perhaps you're experiencing pain from relationships, maybe even from a broken marriage relationship, you're in a broken marriage relationship, you had a broken marriage relationship. I want to invite you this morning to know that Christ, your true husband, is here to receive you with open arms and to love you and to show you what it is to offer care and love and to give up of His life so that you can live. Y para todos nosotros los que estamos aquí esta mañana, todos que llamamos a Cristo nuestro Señor, yo les animo que vivan en una manera donde los demás sepan que tú estás casado con tu verdadero esposo, quien es Cristo, en quien te ama, el que da su vida por ti, el que te cuida, cada detalle de tu vida. So for all of us this morning who are here, all of us who form part of the church, I want to invite you to know that your true husbandman, Jesus, is always ready to receive you. He is aware of every detail, every need of your life. He cares for you, and He sees you. Yo, para prepararme para compartir con ustedes, yo estaba reflejando mucho en el matrimonio de mis padres, que tal vez algunos de ustedes ya saben, no fue el mejor matrimonio. Y no tuve el mejor ejemplo de mi papá en cómo era ser un esposo. So for some of you know a little bit of my story I've shared in the past. I didn't have the best example of a marriage couple. My parents did not have a good marriage, and my dad was not the best example of what it was to be a husband. Pero lo que me anima y lo que me llena de gozo saber
que el misterio que Pablo menciona en Efesios 5, 22 a 33, de que él realmente está hablando de Cristo y la iglesia, es de que todos nosotros podemos participar en un pueblo donde Dios nos sana de nuestras heridas. So what encourages me is that what Paul is mentioning in Ephesians 5, 22 to 33 is that he's truly talking about, this mystery he's talking about is really Christ in the church. And that we all get to participate in this church and we get to experience healing. Lo que yo he visto que el Señor ha hecho es que por medio de la iglesia, Él me ha dado ejemplos de matrimonios más sanos. Me ha dado ejemplos de matrimonios saludables. Me ha dado ejemplos de familias donde el esposo realmente sí ama y respeta a su esposa. Y donde la esposa se somete a su esposo en una manera donde los dos como que se quieren como, ¿cómo diría? Es como el uno el otro quiere hacer algo mejor que el otro. Si el esposo ama a la esposa en una manera, la esposa aún quiere amar al esposo más. Y luego porque la esposa lo amó también, el esposo quiere amar a la esposa aún mejor. So I'm grateful for the church because despite my upbringing and my negative experiences that I had in my family, God has shown me healthy marriage relationships. God has put me in spaces to be able to do life with those who have healthy families where the husband loves his wife and respects her, where the wife submits to her husband in such a way where they're almost competing with one another to outdo each other with love. Y eso es, nomás para terminar, cómo nosotros vivimos como la iglesia con Cristo. Que Cristo que dio su amor a nosotros, toda su vida, derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida. Nosotros expresamos nuestro amor, nuestro compromiso con Él, con alabanza. Alabanza con gozo, con nuestras vidas, en cómo amamos uno al otro, en cómo amamos a nuestros vecinos, en cómo somos testigos del Evangelio al mundo alrededor. So in the same way, we seek to give back praise to Christ in the way that He poured out His life for us so that we can live, that He bled so that we can be made clean and made whole. We seek to give back our love through worship, through song, through our lives, through the ways that we love one another in the church, through the ways that we love those outside the church, and the ways that we witness to the gospel message. Everything that we do is to bring glory back to Him, bring praise back to our husbandmen. Y por eso les quiero animar en sus vidas, denle gloria al Señor. Denle gloria al que dio su vida por ti, el que te ama, el que te amó con toda su vida y que te llena tu corazón con su amor. So I want to leave you with this. Give glory to the one who loves you, who gave up His whole life so that you can live, who fills your heart with His love. Porque es todo lo que tenemos para ofrecerle. That's all we have to give. Vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Father God, I thank you, Lord, for this morning. Father God, I thank you for this church. Padre, gracias que tu Hijo amado, Cristo Jesús, es nuestro esposo, buen esposo, nuestro esposo fiel, nuestro esposo bondadoso, nuestro esposo misericordioso, humilde, generoso, paciente. Father, thank you for your beloved Son, for Jesus Christ, who is our husbandman, who's faithful and generous and good and kind and merciful. Padre Santo, yo te pido, Padre, por cada persona que está aquí, tú conoces los corazones de cada individuo esta mañana. Father God, I pray for every person here this morning. You know the hearts of every single person here this morning. Padre, para los que han tenido malos ejemplos, Señor, o más bien para los que tal vez tuvieron un matrimonio quebrantado, o están viviendo o pasando por algo difícil. Padre, yo te pido que en ese momento, en ese lugar, Padre, que tu Hijo amado llegue y enseñe qué es el amor de un verdadero esposo. Father, for every couple, every marriage, everybody here, Lord, who maybe had a bad marriage, is struggling in their marriage, or wherever they find themselves, Lord, I pray, Father, that your Son would come and show them what it is
the true husband, a good husband, a loving husband, the best example of a husband. Y Padre, en medio de tu presencia, Padre, yo te pido que tú llenes ese corazón con gozo, de reconocer y saber que tú estás con ellos en ese momento. Father God, in that moment, Lord, in that space, I pray that you would fill those hearts with joy. Father God, I pray, Father God, that you would fill it with the knowledge of knowing that you are ever present. Y Padre, para todos nosotros que venimos de familias, que venimos de matrimonio o de no de matrimonio, igual, Padre, redime ese quebrantamiento en nuestros corazones. Father, for all of us that come from a marriage or maybe we come from not a marriage, Lord, either way, I pray, Father God, that you would redeem and heal our hearts, Lord, from any brokenness, Lord, that we've experienced in marriages or the lack of them. Y Padre, por esta iglesia, yo te pido que Bethany refleje a McKinley Park que es ser una esposa, la esposa de Cristo. And Father God, for Bethany Church, I pray, Lord, that Bethany in McKinley Park would reflect, would show this community, this neighborhood, what it is to be the bride of Christ. Padre, protege tu matrimonio aquí con esta iglesia, protege esta familia de fe. Father God, protect this family of faith, protect your church. Padre, te doy gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. And Father, I thank you, Lord, for what you've done, for what you are doing, and for what you will do. And it's in Christ's name we pray. Amen.